ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂଜିଟା ବନ୍ଦ କଲେ ସିନା ମୁଁ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ପଳେଇଯାଇଛି। ବିଜୟ ତମ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଁ ଶୁଣିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ପାକିସ୍ତାନ ନାଁ ଗୋଡ଼ର ଡେଇଁକି ପଳେଇଯାଇଛି। ପାଗଳା କୁକୁର ଭଳିଆ ଗୁଳି ଖାଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମିଥୁବାର ମାସରେ ତେର ପରବ ସବୁ ଲାଗେ ନୂଆ ନୂଆ ଧାନ ବିଲରେ ସୁନା ଫସଲ ଖବର ବି ମନ ଛୁଆ ଚିତଉ ଚକୁଳି ଆରିସା ପିଠା ଗଛରେ କୋଇଲି ଗାରେ କବିତା ଏଠି ବାସି ପଠାର ବି ଲାଗେ ବଢିଆ କହିବି ଏତିକି ମୋଡ଼ିଆ ମୋଡ଼ିଆ ଘରରେ କହିବି ଏତିକି ମୋଡ଼ିଆ ମୋଡ଼ିଆ କାଠ କଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ଆମର ବଡ଼ ଠାକୁର ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲେ ଆମ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଇଁ ଜଗା କରତାଳି ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ। ଏବଂ सर्वप्रथमे धन्यवाद देवी ये कार्यक्रम जी आयोजन करिसेंती यात्रा कमिटीर समस्त कर्मकर्ता प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और मधुभाषती गणनाट्यर जे चेयरमैन मते आमंत्रण करछथि इयो बाबा रेडी ना सेमिटी कोइला करो अच्छा आसिलो टोका के पार्टी करी बोलाई जम्मा पार्टी करे हुडरी जीव ना होबे हुडरी बोले होबे नहीं अच्छा ये जो दुजन परिश्रम करूछन ताको पाटी ताली होबे कि नहीं ओ अच्छा माने तम ना कोन पूनम राज पूनम राज कुमारी ना श्रीमती कुमारी ना श्रीमती अच्छा इटा कहब ना मूल्य लगी पूरा नाटी को कुमारी पूनम राज अच्छा पूनम राज भाई ने जोरदार ताली हे जाऊ अच्छा केते पढ़िछ अच्छा केते पढ़िछ 8 क्लास अष्टम रेडी हम अष्टम लेवल गोटे क्वेश्चन पचारिबा कि नहीं हां पचारिबा कि हां अच्छा एक परिचय टी कर दबा तुम ना कोन काजल राज सबरा राजा ई बाटर अछि ना कोन सब काजल राज कुमारी ना श्रीमती काजल राज कुमारी ना श्रीमती राज ता टाइटल ता गुरु गुटा अछि कुमारी ना श्रीमती दिभुनी तुम दी जन माने कोन कुमारी की श्रीमती हबो नहीं तारी भी कुमार अच्छा कुमारी काहा को कहती श्रीमती काहा को कहती श्रीमती जी अबे रहले कुमारी तमे पानो काहे के जाय हिनो प्रोमेली नाहती ना पूरा स्टॉप कर देइछो काहे के हिनो चिंता में हौ मित्ती बहु न
ଇରେ ଟୋକା କଣ ସବୁ ଧଳା ହେଇଯିବେ ସବୁ କଣ ସାଙ୍ଘଟି ଗିଲା ହେଇଯିବେ